آئیں مل کر دعا کریں. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو کلام پاک پڑھا گیا ہے, جو لنگر پکایا گیا ہے, جو میرے ساتھ معاونت کرتے ہیں عرس پر, بے شمار لوگ ہیں, وہ یہاں نہیں ہے. کوئی امریکہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی لندن بیٹھا ہوا ہے, کوئی سعودی عرب بیٹھا ہوا ہے, کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے, اور کوئی یو کے بیٹھا ہوا ہے, بہت سارے, کوئی لاہور ہے, بہت سارے ایسے دوست احباب ہیں جن کا تعلق میرے ساتھ بنا ہے, جس وجہ سے وہ حضرت شیخ القرآن کی وجہ سے, اور میرے خاص کر والد گرامی کے صدقے یہ تعلق ہے کہ وہ میرے سے بہت محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں. اسی طرح اور وزیر آباد میں بھی میرے بہت سارے ایسے تعلق والے ہیں جو اس آستانے کے مرید نہیں ہیں, وہ یہاں آتے بھی نہیں ہیں, لیکن ان کو میں مدرسے کے لیے, مسجد کے لیے کچھ بھی کہوں وہ فوراً کام کرتے ہیں, اور اللہ ان کو جزا دے. میں سب ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اور آپ تو چونکہ یہاں کے عقیدت مند ہیں, مریدین ہیں, محبت کرنے والے ہیں, تو آپ کو ان لوگوں کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے. ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے, وہ ہمارے لیے دعا کریں. باقی مسجد کا جمعہ شریف جاری ہے, بڑی رونق ہے, ہال فل ہوتا ہے, سین بھی فل ہو جاتا ہے, اور اللہ کا بڑا کرم ہے. ٹائم کا بڑا پابند ہوں, ٹھیک ہے, تعریف و توفیق کچھ نہیں ہے, ساریاں گلاں رسول اللہ دی کیتیاں, بولو کیتیاں, حضور دیاں. جے گل حضور دی ہے تے اسی ہیں وہاں, اگر حضور دی گل نہیں اسی کچھ نہیں. یہ جو رونقاں نے, یہ جو سلسلے نے, تھوڑے نے کہ بہتے نے. میرے ایک حضرت صحبت پیر آفتاب صاحب مجھے ایک بہت اچھی نصیحت کرتے تھے. وہ کہتے تھے عارف صاحب یاد رکھو, جیڑا بندہ محبت نال تواڈے کول آ گیا, نہ وہ کار دا محتاج ہے, نہ تواڈے خون دا محتاج ہے, کسی چیز دا محتاج ہے, نہ تساں او محبت نال ٹر کے آ گیا نا, او دی تواڈا تے فرض کو دی عزت ہے. تے میں تانوں سارے نوں اپنے سر دا تاج سمجھدا کہ تسی سارے بہت چنگے ہو, بڑے اچھے لوگ ہو تسی. اللہ تعالیٰ تانوں جزا دے, ٹھیک ہے سر. محبت کرن والے نال تے ادب کرن والے نال محفلاں سجدیاں نے. بساں تے گڈیاں بندے بھر کے لیان نال نہیں گل سجدی. اللہ تعالیٰ تانوں صحت, آؤ دعا ملی ہے, سارے مل کے کریے. اللہ دی بارگاہ جرگہ بنا کے بیٹھے ہیں. اللہ نبی پاک کے جو کلام پاک پڑھایا گیا اللہ قبول فرما. یا اللہ جو کلام پاک پڑھایا گیا انہوں قبول فرما, اپنی بارگاہ قبول فرما. یا اللہ صحیح ثواب دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہدیۃ تحفۃ پیش فرمانے آپ قبول فرمانے. آپ دے والدین کریمین, آپ دے طفیل تمام انبیاء کرام, اے اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے اسلام پاک دا ثواب حضور دے والدین کریمین, حضور دے چچا حضرت طالب, حضرت امیر حمزہ, حضرت عباس رضی اللہ عنہ. یا اللہ اسلام کے پاک دا ثواب حضور دے طفیل تمام صحابہ صحابیہ, شہداء بدر, شہداء احد, شہداء احمد, شہداء کربلا, اشرا مبشرہ, خلفاء راشدین, خصوصاً سیدنا صدیق اکبر, سیدنا عمر فاروق, سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے پاک سب کا. یا رب العالمین اسلام پاک دا ثواب خصوصاً ازواج مطہرات سیدہ خدیجہ کبریٰ, سیدہ عائشہ صدیقہ, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اسلام پاک دا ثواب حضور کی ساری اہل بیت, اپنے صاحبزادے صاحبزادی, خاص کر طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ پیش کرنے. حضرت امام حسن علیہ السلام, حضرت امام حسین علیہ السلام, حضرت امام زین العابدین علیہ السلام, اور تمام ائمہ کرام, تمام محدثین مفسرین علماء مشایخ, خصوصاً سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ, حضور داتا گنج بخش علی اجمیری, حضور غوث پاک حضرت خواجہ اجمیری, چشتی, نقشبندی, سہروردی, قادری, جتنے سلاسل دے محدثی مفسر علماء مشایخ دنیا تا, یا خصوصاً حضرت سیدنا پیر میرے شاہ حضور بابو جی, بڑے لالا جی, چھوٹے لالا جی, پیر نصیرالدین, پیر جلال الدین سائیں حاجہ گوردین, حضرت شیخ القرآن اور جانشین شیخ القرآن, خصوصاً صاحبزادہ محمد طارق ہزاروی صاحب, حضرت شیخ القرآن دے جتنے بھی رفقا دنیا تو جا چکے ہیں, جانشین شیخ القرآن دے جتنے رفقا جا چکے ہیں, جنہاں دا میں تفصیلاً نام لیا, اے اللہ سب دیاں قبراں دے اوتے اپنی برانے رحمت فرما, سب جنت وچ اعلیٰ مقام فرما, سب دی مغفرت بخشش فرما. یا اللہ جتنے بندے, خاص کر صوفی انور صاحب اس سال فوت ہوئے نے, چودھری سعید جمدہ صاحب فوت ہوئے نے, یا اللہ انہاں سروت صاحب نے, انہاں دی والدہ نے مینوں کہا کہ آؤ جنازہ پڑھاؤ, میں معذرت خواہ کہ مسئلہ سی کہ میں نہیں آ سکیا. اللہ تعالیٰ انہاں دی والدہ نو سارے چودھری سعید جمدہ, صوفی انور صاحب, اللہ سب دی مغفرت بخشش تے درجات بنا. یا اللہ جتنے بھی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دے
जितने भी करीबी सन मोहब्बत करने वाले जानशीन शाहपुरान दे जितने करीबी मोहब्बत करने वाले दुनिया तो जा चुके अल्लाह सब की मफरत बख्शिश ते दर्जात बना सब करवट करवट जन्नत विच आला मुकाम ता ऐ अल्लाह नबी पाक दे सदके बे औलादां नूं औलाद दे उच्ची को आमीन या अल्लाह बे औलादां नूं औलाद दे या अल्लाह बे औलादां नूं औलाद दे या अल्लाह बेरोजगारां नूं रोजगार दे या अल्लाह बेरोजगारां नूं रोजगार दे या अल्लाह जिन्हां ते कर्ज़ कर्ज़ दी लानत तो निजात अता फरमा या अल्लाह जिन्हां बच्चियां दा रिश्ता मसला बेहतर सबब पैदा फरमा ऐ अल्लाह नबी पाक दे सदके रूहानी जिस्मानी बीमारी बेशुमार लोग बीमार ने मेरी फुफो भी बीमार ने मेरी ममानी भी बीमार ने अल्लाह सब सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी ता जितने दोस्त अहबाब ने समेत मेरे बीमार ने अल्लाह सब रूहानी जिस्मानी बीमारी मुब्तला अल्लाह सब सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा आमीन अल्लाह नबी पाक दे सदके मौला करीम फिक्र आखिरत फिक्र दीन अता फरमा फिक्र नमाज अता फरमा या अल्लाह सानू दीन पे अमल करने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह इस्लाम दा बोलबाला फरमा या अल्लाह पाकिस्तान की नजरियाती जराफी सरहदां की हिफाजत फरमा ऐ अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सानू सब नु मक्का मदीना मुनव्वरा दी हाजिरी नसीब फरमा सानू करबला शरीफ दी हाजिरी नसीब फरमा सानू मौला अली दे दर दी हाजिरी नसीब फरमा सानू हुजूर गौस पाक दे दर दी हाजिरी नसीब फरमा सानू ख्वाजा अजमेरी ते अपना शेखुल अताए रसूल शेखुल हिंद मुजद्दद दे अल फसानी दे दर दी हाजिरी नसीब फरमा या अल्लाह सानू नेकां लोकां दी संगत नसीब फरमा या अल्लाह साडे ऐसे बुजुर्ग जितने बैठे ने अल्लाह इन्हां नू देर पा सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा सब दियां दुख तकलीफां दूर फरमा या अल्लाह अपना फजल ते अपना करम फरमा हर एक दी नेक दिली मुरादां पूरीआं फरमा या अल्लाह बेशुमार दोस्त अहबाब ने दुआवां वास्ते कहने बेशुमार मसाइल ने अल्लाह तू करीम है तेरा महबूब पाक भी करीम है और मौला करीम माफ कर देंदा करीम दे सदके कबूल करने वाला है तू करीम है ना मौला मेहरबानी कर दे ये जेड़े आए ने मोहब्बत नाल आए ने जो जो मुरादा लैके आए ने अल्लाह ने सारे दी मुरादा पूरियां फरमा साडे सियालकोट एक हजरत शाहपुरान दे मरीद खास उन्हां दी भी अहलिया दा इस साल ही विसाल है अल्लाह उन्हां दी भी मगफरत ते बख्शिश फरमाए उन्हां दे सारे बच्चों की खैर होवे सब दियां नेक दिलियां मुरादां पूरियां फरमा सब दियां दुख तकलीफां दूर फरमा ऐ अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितो नजर वक्त जारी है साडी जुबान ते हुजूर दा जिक्र होवे साडी जुबान ते हुजूर दा दुरूद होवे और साडी जुबान ते बावाज़े बुलंद कलमा ते ईमान दे जिक्र जारी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।